Maayong buntag ka na itong tanan. Buntag. Yes, good morning. Mga musta sa itong mga kauban ko. Kamusta nang inyong buntag karon? Kamusta nang inyong adlaw? Mayo ba? Kamusta? Mayo kayong Ginoo sa itong kinabuhi, no? Kay Amen. nakaabot pa tayo nga lugar na bisan sa itong mga kaisuulan na gikan sa Valencia, nga nakaabot sila ani nga dapit na safe and sound. O karon nga kabuntagon, anda mo na batas sa itong mga pagdayeg sa itong buhi nga Diyos, kinsay angayan magpasalamat, kung kinsay angayan pasalamatan na itong karong nga kabuntagon, sa tanang kadaugan sa itong kinabuhi, bisan sa mga kasakit nga atong ma-encounter, ning tibok simana, ning tibok bulan, angayan gihapon itong pasalamatan ng Ginoo, tungod kay siya maayo ka nato sa tanang panahon. Ug wala gyud ta niya pasagdi mga igsoon. Amen. 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 Kinsay excited na nga magdayeg, palihog manindog ang tanan. Amen. Sige, magbasa ako sa pulong sa Ginoo. Nag-ingon siya diri nga sa Salmo 95, dali kamo, daygon ta ang Ginoo, mag-awit kita nga malipayon ngadto sa Dios nga atong tigpanalipod. Muduol kita kaniya aron pagpasalamat ug awitan ta siya malipayong mga awit sa pagday. Amen. Amen. Magampo ta. Dalaygon og balaan nga Dios, hintak na sa kabuntagon. Yes, Lord. Amo kang giday ug pasalamatan tungod sa imong pagkamaayo kanamo sa tanang panahon. Salamat Ginoo sa walay puas nga paghatag kanamo sa mga panalangin sa matag adlaw. Ug salamat pud sa among mga tagsa-tagsa nga kinabuhi, Lord, nga dili aksidente nga nakaanyumi ani nga dapit. Salamat Ginoo sa daghang mga kaayuhan nga among nadawat gikan kanimo, bisan pa man sa kaayuhan sa tanang mga sakit balatian. Ug salamat sa mga grasya ug panalangin. Yes, Lord. Ug amo kang ipataas ani nga adlaw, amo kang ipataas ani nga dapit nga ikaw gyud ang Dios ang isimbahon, wala na lain pa. Yes, Ikaw ang Dios sa sinugdan ug sa walay katapusan. Ikaw ang among gisimba karong nga kabuntagon. Mapataas ka ni nga dapit, mapataas ka sa among mga kinabuhi. Ug pasayloan mi Ginoo sa among mga sala nga nabuhat sa matag adlaw. Among ipasusi ang among mga kasing-kasing karong nga kabuntagon. Ginoo, tanawa ang among mga kasing-kasing, libiwni sa imong balaan kami nga dugo. Kuha ang mga butang nga nahimong babag sa among pagsimba nga na kanimo. Ang tanan nga nahimong babag ug mahugaw diha sa imong mga mata. Amo ni surrender kanimo Ginoo ang among mga kaduyahon, ang among mga kapakyasan sa kinabuhi. Amo ni surrender kanimo Ginoo. Ug amo kang giimbitar karon nga kabuntagon nga niya ka sa among taliwala. Kay nag-ingon ka sa imong pulong nga kung asa ko niyo dapat nga simbahon atuwa nga akong presensya. Busa among kang gidapit ni sa iyo sa kabuntagon nga niya ka makiguban kanamo o Dios. Balang Espiritu Santo sa Dios amo kang gi-acknowledge. Ang gi-acknowledge sa imong presence nga sa among taliwala. Unaot nga ikaw ang magapanglihok, Ginoo, sa matagusa ka kasing-kasing, magapanglihok ka sa matagusa ka kinabuhi sa imong mga katawhan nga nagsimba kanimo karong nga dapit. Amen. Ginoo, amo kang gitugutan nga ikaw gyud ang mag-drive sa among mga panimbahon karon. Sa tanan nga mutingdog ani nga dapit Ginoo, ug mapasidunggan ka sa mga kinabuhi. Patahi kini nga dapit Ginoo nga walay mga buhok sa kaaway nga Yes, makadistra Lord. sa among pagsimba. Hallelujah. Sa tanang kanto ani nga dapit, sa tanang mga haligi ani nga dapit Ginoo, ikaw magakoral Ginoo sa imong balaan ug hamili nga dugo ug sa imong gahom nga walay makapanghilabot kanamo gikan kanimo. Ug kining tanan o Dios, ako gisalig sa ngalan ni Hesus nga among Ginoo manuluwas. Amen. Amen og amen. Andam na ba ta sa atong mga pagdaig mga igsoon? Amen. Hallelujah. Oh, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Lord. Magpasalamat Salamat kami kanimo. Ginoong Yesu Kristo, Pagkamaayo mo. Mianhi kaning kalibutan, harun kami may kaluwasan. Angayan ka nga pasidunggan. Dili yun kabayran ang kaayo mo. Dili mahitupnan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayan kang pasalamatan. Dawatang among mga pagdaig, ngun sa mahumot nga insenso. Pailaba diha
sa imong trono, mahimaya ka, mahimaya ka, mahimaya ka sa pagsimba. Walay muno nga pagdaig, nga ihalad kanimo, Dios. Kay sa matag adlaw nagapanalangin ka, bisan sa mga kasakit nga magangat kanamo. O Dios, ikaw, kay ikaw ang among kalipay. Pagadayon ang ngalan mo, pagadayon ang ngalan mo. Buhi ka sa walay katapusan, pagsimba ang ngalan mo, pagsimba ang ngalan mo. Oh, kay ikaw ang tinugan ng kinabuhi ko. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Kami karon Ginoo, among idungag kanimo ang among kinabuhi diya sa imong tiyan. Limaan sa akong pagyugbo ang mga kanimo. Kung wala mi lagi kapalos kanimo, Ginoo, kung dili among kang alagaran. Hallelujah. Oh Dios, di kami nagaluod sa imong tila nagpaubos. Walay lain pagasimbahon, kundi ikaw lamang gayon. O Diyos, niya ang kinabuhi ko, ihad ko kini kanimo. Walay lain maibalos ko sa kadako sa paghigugma mo. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba alang kanimo, dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba alang kanimo, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang kinabuhi alagaran ka, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba alang kanimo lang, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka, ning kinabuhi ko alagaran ka. dalaygon ka, dalaygon ka, Jesus. Walay sama kanimo. Balaan ka, Thank you, Jesus. Walay sama kanimo. O Diyos, dalaygon
magsimba alang kanimo ra. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka. Ning kinabuhi ko Alagaran ka. Bumutag sa kanan. No? Sabihin sa kanan magtindog. So, huwag nang basahon ang pulong sa Diyos. Sa Mateo chapter 9 verse 20 to 22. Andre 9:20. Unya usa ka babae nga nag-antos tungod sa iyang pagsigig dugo, sulod na sa napulog duha ka tuig. Miduol sa luyo ni Jesus ug miingon sa iyang kaugalingon, kung makahikap lang ako sa bisti ni Jesus, siguradong mamaayo ako. Naghikap niya ang sidsid sa bisti ni Jesus. Verse 22, milingi si Jesus ug nakita niya ang babae ug miingon siya, ayaw ka bala ka anak, ang imong pagsalig maoy nakaayo kanimo ug diha-diha naayo dayon ang babae. Gampo ta igsoon, langit ng bala ang Dios, kadayon kami nagaduol kanimo. Aron paghalad mo pagpasalamat tungod sa higayon nga gihatag kanamo o kami nagkatigo usab nga David aron pagsimba kanimo o ablihi ang espirituhan ng Panginoon. Ablihi ang kasing-kasing tugod ng balaang Espiritu Santo na nasa may kaliwala may magtudlo sa matag-usa magpahinumdum sa tanang hangin ng pagabuhaton. Para laki ng lapita sa imo lang. Jesus name I pray. Amen. So maglingkod ta mga igsoon. Pero kumusta? Ang atong mga kinabuhi. No? Ako din sa pata magsugod, ako din i-welcome ang atong mga igsoon nga no? Brad Mitzpar. So, kukubalong sa mga ngalan ini mga kauban. Roland Joseph. So, anyway, biblical yung pangalan. No? So, gituyo na mong ginikanan. Siguro, si Joseph, amahan mo na ni Maria, di ba? Sa Biblia. Kasi Oh. ama Joseph mo to yan. Steve, father niya. Kaya ang iyang amahan, ang ato ang Diyos, ang Espiritu. So, atong pasalamatan ang Diyos tungod kay adlaw-adlaw, tibuok simana, no? Ganit, atong niaging Sabado, wala makasimba din tungod kay ang gipokus sa pagsimba kay dito man sa Valencia tungod kay daghan lang kita tungod sa nagkadako ug nagkadaghan nga mga buluhaton. Mo na karon nga tungod kay nagkabisi ang mga pastor sa doon na say nagkalain-lain yung mga pastor nga ipadala usab dinhi nga dapit. Anyway si Mama Flora daan naman na mastor dito sa ilahang lugar. Kanya sasabi siya sa 12 disciple ni Pastor David nga naka-eskwela gyud pod og Biblia, no? Sa atong tinguhaon karon na atong i-welcome ang matag usa, atong tinguhaon nga sabtan gyud nato ang pulong sa Dios aron dili gyud mahimong kaawang atong pag-ani. Amen ba? Amen. No? Yun kay dili sa lagma nga ni ata karon tungod kay kini ang kabubuton gyud sa atong Ginoong Dios. No? Dili sikta. So welcome ta tanan, dili ta wala tay sikta sa mga relihiyon. Dili relihiyon ang among gidala sa Jesus is Lord Church. No? Dili sa ingon nga born again ta. Ang atong relihiyon is born again, dili igsoon. Born again is experience na siya, no? Born again kanang mauna kanang mga nagsimba
walang ipakatao pag-usab. No? So matingala ang uban, matingala, wala ilang tinuan, no? Anyway, kitang tanan kung wala gyud ta nakasubay sa history. Kitang tanan na ulipon ta sa mga langyaw kani atong unang panahon. Ang atong mga katigulangan, wala pa ta mga tao. Sulod sa 400 ka tuig, ang Pilipinas na ulipon na sa pagsimba og mga larawan o Diyos-Diyos. No? Usa karon daghan ang nahigmata. Tungod kay ang Dios dili man gusto nga magpabilin tang walay kasayuran. Usa naay pamaagi ang Ginoo. Aron nga ang imong kinabuhi masubay sa hustong paagi. Masubay sa hustong dalan alang sa imong kaluwasan. Kay nagtuo ko nga ikaw nagtinguha kag kaluwasan, amen ba? Walay isang usa ka nato nga magkinabuhi lang ni kalibutan na maglipay lang, gusto ko magdato, no? Tungod kay bisan pag unsa ka kaadunahan igsoon, bisag unsa ka pagkadato, maangkon man nimo ang tanan mga bahandi, may sakyanan ka man, no? Kung imong subayon ang Biblia, sukad nga namugna ning kalibutan na ang pinakadato o pinakadaghang bulawan, pinakadaghang asawa si Haring Solomon igsoon, no? So doon sa usa ka libo ka mo kasawa. 300 ang iyang ipakasalan, 700 ang mga puyo-puyo, no? Ya, daghan siya anak. Muna karon ang ginganlan og Israel. Daghan siya pinakadaghan og bulawan sa tibuok kalibutan, sukad namugna ni. Siya ang pinakadato pero sa kaulahian nahimulag siya sa atong Ginoong Dios. Kung sa ingon niya, kawang diay ang tanan. Buti pasabot, wala mo ko mag-ingon nga sa atong pagtinguha, sa atong pagpanginabuhi, pagpaningkamot, dili sayop na igsuon nga magkinabuhi ka nga maningkamot ka nga mahimong haruy ang imong pagpuyo. Pero ang sayop lang kung sa imong pagkinabuhi ning kalibutan na wala kay Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi, useless gyapon igsuon. Ngano man tungod kay dunay ikaduhang nga kinabuhi, no? Sumala sa imong pagkinabuhi ning kalibutan na mausab ang ihukom sa Dios kanimo. No? Sa angay natong masabtan nga nganong naay mga nagkalain-lain nga mga sikta, nagkalain-lain nga pagpanudlo, pero ang tinuod nga Kristohanon igsoon nagtuon sa pulong sa Dios kini mao ang Biblia. No? Sa diyang naulipon ang atong unang mga katigulangan sa unang panahon, 400 ka tuig na ang milabay, no? Unang ani sa Pilipinas, Ferdinand Magellan, di ba? Fernando Magallanes, nagdala siya 6 sa reliyon, mo na ang reliyong Katoliko. Mo nang kitang tanan, ang atong ginikanan sulid gina ang Katoliko, di pa gani mamalhin nganuan. Dili tungod kay mao na gininamatan mo, mao na gini bisan pag magkinaunsa, magpabilin kung ingana, di ba? Pero igsoon, ang Biblia wala mag-iskot og reliyon. Ingon pa diha kinahanglan magtuon ka adlaw o gabi ug magmauswagon ka. Unsaon man nimo pagkakaton kung dili nimo paminawon ang pulong sa Dios. No? So, karon ang kabuntagon igsoon, ang atong hisgutan karon kitay tulan ako ni og kung may pagtuo ka, ang Dios dunay gahom. No? Kanang mutuo ka sa atong Ginoong Jesucristo. Sunsang pagi. Mutuo ka nga siya namatay. Siya, di ba? Mutuo ka nga siya gipakataon ning kalibutan na bisag dili siya literal nga natawag yun nga ingon pa natawo siya gikan sa baka ni Maria, pero dili pinaagi sa pagpakig kuan kang Joseph, di ba? Gipanampo na siya sa lalang sa Espiritu Santo. Muna atong kinahanglan nga makakaton tag pagtuo. Batunan nato ang atong pagtuo. Nga si Jesus di ay natawo nga walay amahan, ang iyang amahan ang Dios nga mao ang Espiritu sa kamatuoran. So ang anak sa Espiritu is Espiritu usab. Amen ba? No? Ang anak sa tao, tao. Di ba? Ang anak sa
halimbawa kanding sa, di ba? So ang anak sa Diyos, so Diyos si Kristo, di ba? Pero kung magpadayon ta igsoon, masabtan yun nato pag-ayo. Una na nagpamaagi sa Ginoo. Yun padre ang akong title, kung may pagtuo ka, ang Diyos may gahom. No? Ibutang sa inyong kasing-kasing, ha? Kung may pagtuo ka, ang Diyos dunay gahom. So kinsa sa inyo mga igsoon nga dunay pagtuo kang Hesus? Ha? Kinsa sa inyo ang nagtuo kang Kristo, dili lang sa kapasayloan sa atong mga sala, dili lang sa kaluwasan, kundi kitang tanan nagtuo kang Hesus nga siya maghatag sa tanan natong gikinahanglan. Amen. Si Jesus lang makahatag sa atong gikinahanglan. No? O kung tanan kita adunay pagtuo sa atong Ginoong Kristo, masiguro nato ang pabor nga ihatag sa Dios kanato. O kung atong tun-an ug sabton pag-ayo ang mensahe sa Biblia, no? Kini mao ang Biblia. Dili na mga basahon nga may kuhaan nato og base sa atong pagsimba. No? Kung atong sabton pag-ayo ang mensahe sa Biblia, atong makita nga ang tanang gitudlo o gipakita sa atong Ginoong Kristo, makita gyud nato nga kanunay gibuhat sa Ginoo. Ang pagpalig-on sa atong pagtuo, kung atong maobserbahan, masabtan nato, no? Nga ang tanang milagro nga gibuhat ni Hesus o tanan niyang gitudlo, ang tinguha niya ng tanan ay ang pagpalig-on sa atong pagsalig kaniya. Amen ba? Makabasa ka lang sa Biblia, diha ka pagmugahom ng Holy Spirit sa imo. No? Yun pa, ang tinguha na, mao pagpalig-on sa atong pagtuo, pagsalig. Kay bisan gani ang giingon sa Mateo 17:20, nga kung magpagtuo kang sama lang sa usa ka liso sa mustasa, kaya nang liso sa mustasa, gamay pas munggos. No, kung nakita nimo kaning sa Biblia, wala man ang ambot kung saan ang kahuya diri ang mustasa, kaysa dito sa Israel, ang liso sa mustasa, gamay pa sa munggos. Pero kung imo nang itanom, kung imo nang patuwoon, dako pa na siya sa tanang kahoy nga naputang sa kalibutan. Siya ang pinakadako nga kahoy, dako kay landong o daghan pud og bunga. So ingon ni ana gitandi ang atong pagtuo. Ingon pa nga kung may pagtuo ka nga sama sa usa ka dako sa liso sa mustasa, no? Kung munggos lang gani, gamay na gani kayo, di ba? Ingon pa niya, kaya niyang subuon aron mabalhin ang usa ka dakong bungtod o bukid. Di ba? Gamay lang di mo nga pagtuo, pero kanang bungtod pwede nimong balhinon. No? Kaya nimong imove. Umod lang sa imong pagtuo. No? At tamdan pa kayo, gikan dito hangtod dinhi kung ibalhin nimo ang bukid, because we know that nothing is impossible for God. Di ba? Walay imposible sa pagkabuhaton sa Diyos. Huwag atong timanan na igsoon sa Diyos. Kung mga imposibleng mga butang dili mabuhat sa tao, sa Diyos tanan nga mga imposible kaya niyang himuon. Amen ba? Amen. No? So, yun pala. So, gamay lang ang usa ka lugas sa liso, pero kaya niyang balhinon ang murag bukid kadako nimo nga problema. Sa magkaroon ang naay mga problema nga pinansyal. Kaghantag problema igsoon. Mao bitaw nga grabe ang pagpaningkamot ato adlaw-adlaw, di ba? Kaya nga naman, kung dili ka maningkamot, kung dili ka maghago, sa may kaunon sa tong pamilya. Di ba? Usahay balatian. Di ba? Ikaduha kining balatian. Kay kung maabot na gani ang balatian, wad-an gikag paglaom. Amen ba? Mahutan kag paglaom, labi na kung unsang sakita nang nasa imo. Makanser man og madili, basta naa kay bation. Ganahan pa kang trabaho? Dili na. Di ba? Gani ako gipaantos ko aning
Pipila ka mga simana nga milabay, nga halos di gikog talakaw. Sige gikog takiong. E pirti ka sakit, unya di ko katulog mga gabi. Nay duha ka gabi mo ako katulog, pati akong asawa. Sige, buwag sa kutil, kay sige ko agulog, agay. Gani. Ang sakit, arthritis. Di ba? Muna nga, pag maabot kayong problema, sige kikog ampo itong gabi, Lord. Saan man ako pagtuman sa akong katungdanan, pagpakaon sa imong mga katawan, hindi ko ni mga ayon. Ang uban gani, maabot ang mga balatian, mag-wild na, magmaoy na, awayo na ang asawa, awayo na ang tibok pamilya. No? Mangaway ng mga tao, pero kinahanglan ang problema nga gialaw sa atong Ginoong Dios, mga balaktian, kawalan-on, guba nga pamilya, guma ang relasyon, walay pakig hiusa, ialaw na sa Lord nga naman, para sa nga tudluan kanya kung unsay paagi nimo pag-response anang imong problema. Tudluan ka sa Ginoo unsay pamaagi. Na imong ipakita sa iya kung sulayon na ka sa daghang mga problema, no? Ingon diha, busa mugawas sa formula nga kun do na kay pagtuo nga mulahutay. Kana bang pagtuo nimo nga magtuo man ko nga ayon pagikos Ginoo ani. Dili kay mawad-an ka sa imong paglaom. Kung doon na kay pagtuo nga mulahutay, dili ka ng pagtuo nga mupiko lang kalit, gamay lang pagsulay, mapandol ka ng gamay, wala na, di na ka ganang simba, dili na ka muduol o mag-ampo sa atong Ginoong Diyos. No? Usa gitudluan ta pag-ayon siyon. No? Kung doon na kay pagtuo, nga mulahutay, gina-activate nimo ang gahom sa Diyos. Nga naman, kay sa panahon sa mga problema, muduol ka man yun sa Ginoong Diyos. Diba? Usa imong gipa-activate ang gahom sa atong Ginoong Diyos. Sabantayan nato naron ha, sa atong nahisgutan karon. Ingon diri, ang gahom sa Diyos tungod kay ang gahom sa Diyos dili na mausab magpabilin kini hangtod sa kahangturan. Ang gahom sa Diyos walay kausaban isuon. Walay pagkausab. Amen ba? Dili gina ang outro. Kana iya mga saad walay pagkausab na. Kung unsa iyang giplano kaniadto, mao na iyang buhaton sa pagkakaroon. Usa ang tao kung mahimo nang kwartahan madunan usay taas na kay garbo. Lagani lingi mo ng simbahan, amen ba? Ingana usay. Gusto pa may akong problema nga nanaw na ako tanan. Pero atong sabton pag-ayo napay kulang na to. Kaya matod pa sa Biblia, yung pa ni Haring Solomon, na angkon manako kining tanan, nahimo man kong nagkapaton man kong daghang asawa, daghang mga anak. Na anak ko ang pinakadaghan nga bulawan. Pero kawang manday ang tanan. Diba? Kawang, buti pa sabot, walay kapuslangan ang mga butang ni ining kalibutan na igsuon. No? Sa butang na to sa itong muna nga ang pinaka-importante na ibutang mao ang pagpakigrelasyon sa atong Ginoong Jesucristo. Ganoon, mao nga kinahanglan nato siyang duulon. No? Ingon pa sa mingon ang Biblia, kung doon na kay pagtuo nga sama kagamay sa liso sa mustasa, kaya niyang pahunungon ang imong problemang sama sa kadako sa bungtod. Di ba? Kung sa imong problema, gabukid buntod-buntod na gina, pag mukanaog ng tagagamay, unsaka na po. Di ba? Diba ko natin isuon nga ang problema, expire na siya. Pag human ang problema, mahunong na mga problema. Pero ang saad sa Diyos, walay kausaban ni isuon. Gabundok ng mga problema nimo. But ipasabot nga kung doon na kay pagtuo, ang Diyos may gahom. Kung doon na kay pagtuo, ang garantiya, sa pulong sa Diyos doon ay gahom aron pagtuman sa tanan nimong giampo. Kung sa may mong giampo karon, nagampo ka nga. Kung sa man imong motibo sa imong pag-ampo,
Gampo pa ka nga imong mga anak makahuman og eskwela. Giampo pa nimo. Nang imong tibok pamilya makabaton og kalawasan. No? Kung naa ka anak matang nga igsoon, bulahan ka. Kay imong giampo bisan tuod dili nimo ipakita ang mga pag-ampo nimo, sikreto ka lagdool sa Panginoon. Pag luhod pa lang nimong daan, pag dangoy-ngoy pa lang nimong daan, nakita na sa Ginoo ang imong gibuhat. So, bisan dili nato ma-prevent ang bagyo, kaning bagyo, di ba? Ini mga problema gyapon ning diskutan ani. Ang bagyo dili nato mahibalan kung ahagikan aha mo padulong, apan pwede nato mahimo ang pag-andam kung unsay moabot sa atong kinabuhi. Amen. Usa atong makita sa mensahe nga kanunay gi-rebuke sa Ginoong Hesus ang pagtuo sa mga tinun-an. No, kasi gi-rebuke ka nang ginabadlong ba? Na pa maghihapoy mga pagtulun-an nga gagmay ra gyapon kay pagtuo, di ba? Nahinungdong ba mo sa dihang may bagyo dito sa Sea of Galilee? Kauban niya ang iyang mga tinunan. Human gisulti ni Jesus ang ingon niya pag sa dihang nagkaguliyang na ang mga nagsakay sila sa maong barko. Nagkaguliyang na mga gagay, kusog na kayong bagyo mo, aksyon nag dive ang ilahang sakyan padulong dito sa tubig. No, niya tabang imig kapit na malunod. Kaya ingon siya. No? Sa ingon, gisulti niya sa iyang mga tinunan, "Oh, you of a little faith, pagkagamay sa inyong pagtuo." No? Anyway, hapit na malunod. Di ba? Dagat na. Pero ang kabalaka, dili mo alam. Usahay, naputas kabalaka ba? Mapukus na ito atong una-una sa mga kabalakas, mga butang ng kalibutan na. Pero, mo na ipasabot si Ginoong Jesucristo nga, "Oh, you of a little faith, pagkagamay sa imong pagtuo." Why did you doubt? Ganong nagduha-duha man mo? Ingon niya. Di ba? Ang gamay nga giingon sa Ginoong Hesus dinhi, dili bot ipasabot, dili okay, pero kung ang gamay nga liso, kung imong itanom, mutubo gayud kini og mulambo, gusto sa Ginoo nga padak-on nato ang atong pagtuo aron daghang milagro ang mahitabo sa atong tagsatag sa mga kinabuhi. Amen ba? Pinaagi lang sa imong pagtuo. Mahimong milagro. No? Karon, atong isgutan is mao kini ang one of the most famous verse in the Bible nga ako na saning natudlo dinhi, pero kinahanglan gyud nga masabtan gyud nato pagkayo. Ya, sa mingon muingon ko nga muingon ko nga, Lord, sa pa may gusto nimong itudlo sa kuha, isulti sa kuha. May tudlo po na ako dito sa mga katawan. Ipangutanan ako si Lord. Pero no? Ug tungod sa kamaayo sa Ginoo, tungod sa kamaayo sa atong Ginoong Dios, 1 year na gikan karon, di ba? Tuig na gikan karon. Kani nga simbahan, kani nga mabutang mo ning simbalay kay balay naman gud ni. Pero nagpadayon gyapon hangtod karon tungod sa iyang pagkamaayo sa Panginoong Dios. No? Tungod kay kaniadto walay pagsimba nga tinud-anay nga pagsimba ni nga dapat ginamitan og pulong sa Dios nga maong Biblia. No? Sagaran mga pagsimba ni nga dapat mga ritual bisag ang suuka dinhi sa kalibutan o dinhi sa Pilipinas. Pero karon gibutangan gyud sa Ginoo og sama ani nga ang pagsimba gikuha gikan sa pagtulunan sa Panginoong Jesucristo, matawag tag mga Kristohanon igsoon. Amen ba? Mo nang gitawag mga Kristohanon. Kay bisan pa sa Old Testament sa daan nga kasabutan wala man gibutang ang pangalan sa Panginoong Jesucristo, ang gibutang dito Mesiyas, pero naghisgot gihapon na mahitungod kang Kristo.
Munang matawag tag mga Kristohanon, nga naman ang atong gitudlo, ang atong gitun-an, ang atong mga nagatunan is pagtulungan sa atong Ginoong Jesucristo gikan sa iyang pagkatao. Ug sa wala pa siya matawo. No? Ipropisay ng daan nga moabot ang Mesiyas, wala pa gani may siguti nga si Jesus na ito. Pero sa panahon sa mga pagkatao ni Ginoong Jesucristo, ipadayon sa mga apostoles ang mga buluhaton. Usa tuig na karon milabay, padayon gihapon ang atong pagsimba ni hangtod karon. Padayon paghihapon kita. Tanawal gud ang kamaayo sa Ginoo. But ipasabot padayon siyang nagpuban kanato. Pero unsay giingon sa Ginoo? Do na ba kamoy pagtuo nga naka-create og luna sa atong Ginoong Dios? Kung nakahimo ba og nakahatag ka ba og higayon? Daway pagtuo nga adlaw-adlaw naghatag kag higayon. Anong imong sangpiton ang Ginoo, anong imong siyang pag-ampok ka para sa imong buhaton gawang adlaw. Kana nga pagtuo nag-create og room para sa atong Ginoong Dios. Aron kung do naman kung naaman ka ana kun ka sa atong Ginoong Dios. Amen ba? Karon atong isgutan ang balik ko na tutong babae, no? Nay issue, unsa nga issue? Kining babae nga may tungod sa siging pagdugo. Ang istorya nini nga si Jesus naglakaw paingon sa balay sa usa ka ginganlag Jairo o Jairo, no? Si Jairo usa ni siya ka leader of the synagogue, kanawang pangulo sa mga sinagoga, no? Sinagoga sa unang panahon, gihisgutan na, simbahan man na. Leader ni siya sa simbahan. Unya naghangyo siya sa atong Ginoong Jesucristo nga, Ginoo, adtua ang akong anak sa dili pa mamatay kay himalatyo naman. O ayuha siya, no? Gani. Tungod kay si Jairus nga usa ka sinagog leader, dunay problema mahitungod sa iyang anak na 12 years old, nagsakit og samtang si Jesus paingon sa balay ni Jairo aron ayuhon ang babaeng anak nga may 12 anyos, no? Mao gihapon ang gidugayon sa giangto sa babaeng nagdugo 12 years, no? Wala pa kitag kanang gidugo ng babae 12 years. Naano isa ka semana siguro, di ba? Pero talag sa kaya na kasagaran sa pagdugos babae didis na magani, di ba? Didis. Pero naagi ko ikaw sa security guard sa maramag sa una. Ang iyang asawa kung magdugo, mula pa sa 10 days. Normal ka na. No? 10 days. Muna, sige, bagot-botong ko man. Sige, wala ni grade. Pero, lahi, ang iantos aning bayana, 12 ka tuig. Gani sa iyang pagsigig dugo, halos talikdan na siya sa iyong pamilya, sa iyong anak. Ano man, di na maaguanta ang kaangit sulod sa panimalay. No? Dili lang 12 days, dili lang isa ka bulan, 2 ka bulan, 2 ka tuig. Ang gisgutan regson 12 years na nagsigi siya og dugo, no? Unya mausap ang Pangidaron, busa kung atong masabtan, samtang nagsugod ang pagdugo sa babae, natao sabday ang iyang anak nga nagdala nagsakit, anak ni Jairo, di ba? Sa sama gihapon nga gidugayon sa ilang mga pag-antos. Unya nabadir si Jesus, wala siya makalakaw dayon, no? Yung talay, nabadir kini tungod sa usa ka babae nga nag-antos og 12 years o 12 ka tuig sa iyang pagsigig dugo hangtod nahulot na lang ang ilang kabtangan og salapi apan wala gihapon siya mamaayo matud pa sa Biblia. Daliman ka, kitambala na siya nagkalain-lain mga doktor. Nagkalain-lain ang mga resita. No? Bisan pag ilang gibinisaya. Pero nabati, nasabta nila na wala gihapon mulurang ang ihang pagdugo. Sulod sa 12 ka tuig mo na isuod. No?
Nahurot na lang ilang kaptangan, nahurot na lang ilang mga salapi, apan wala gihapon siya mamaayo, bisag nagkadindiin, nag mga doktor, na binisaya man, wala gihapon mamaayo, hangtod na wala na lang sila paglaom nga mamaayo pa. So nawala na lang yun ang ilaan, siguro mamaayo ng akong asawa, anak ng bana. Wala naman sila kaptangan ng kabaligya, kaya nahulog naman. Anyway, kwartahan eh sila. No? Patong tagdun pag ayog soon. Kung kwartahan ka, daghan mo tabang nimo. Kung dato ka, di ba? Daghan magpasilbi, daghan mo silbi nimo kung dato ka, kwartahan ka pa. Pero sa panahon nga wala na kay kwarta, wala na yung uduol ninyo. Ato ba nang na-relate pa na nato sa kinabuhi? Ha? Ako nakarelate ko. Kaya ako mga igsoon. Dito pa ko sa Samis. At saka kalori sa Diyos. Di man makaingon ka dato kaya ko, pero ang gahimutan ako dito. Sa akong pagpanarbaho. No? Sa barko. Daghan pa gyud ang mga igsuon nga moduol. Pagka sa panahon nga wala na wala na kay trabaho, wala na kay una-una nila wala na nila ihatag. Dauton pa ka. No? Dauton pa ka. Busa kinahanglan masabtan nato ni pag-ayo aron sa maabot ang panahon nga maka-engkwentro tag unsa mga problema pagsulay sa atong kinabuhi. Mahimong makaplag tag ka ng paagi aron unsaon nato pag-response ang mga problema. Amen ba? No? Usa kining babae bisan pa og wa magyapon na maayo, bisan pag nahulot na ilang salapi, nahulot na ilang mga kaptangan, no? Balino na to ang ingon ba sa Mark 25-26, Marcos 25. Kay parehas na maghihapon ni ang sitwasyon atong unang ibasa na to. Marcos 5:25-26. Ingon dere. Mark 5:25-26 nga na. Dihay usa ka babae nga nag-antos tungod sa pagsigig dugo, sulod na sa napulog 2 ka tuig. Gitambala na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang ilang salapi apan wala gayud muarang-arang ang iyang kahimtang. Migrabi na hinuon. Iyaw mo na, di ba? Usa, luwad-an siya paglaom. Namamaayo pa siya. Dili na usa lang ka bulan baka igsuon. Muna nga, unang mo nabantayan ba nato nga kita usahay na maglaom ta nga ang atong problema, ang atong balatian, ang mga kawan-on, masulbad na. Nagkabantayan niya, nagkaanam na hinuon. Di ba? Imbis kinunaw na ito, ay, sulpad na niya akong problema. Ay, naunsa. Ang resulta na ay, naunsa naman hinunin. Nagkagrabe na may hinunin yung problema. Ay, mauni ang sitwasyon sa babae. Isuon. No? Usahay, mula ta nga mamaayo na ta, mula ta nga mamauswagon, mula ta nga masalbad na ang mga problema. Mas musamot tinuon ka grabe ang sitwasyon. So dili aksidente ang gibutang sa Biblia. Ang isyu sa usa ka babae nga 12 years atong masabtan nga kining babayhana nag-antos og 12 years himuon sa Dios nga mabago ang iyang kinabuhi og padulong na siya ayuhon. Di ba? Padulong na siyang ayuhon sa Ginoo. No? So, muna itong bantayan igsoon nga kung naa ka nakasa panahon nga muuswag na usa time nga mamaayo ka na aron ka magmalipayon buhaton sab sa kaaway nga mausi Satanas. Muna atong kaaway si Satanas, di ba? Nga dili na siya gusto nga mudato muuswag ka. Dili na siya gusto nga magmalipayon ka. Buhaton sab niya ang tanang paagi aron mapakyas ka tungod kay gusto ni Satanas
nga mag-antos ka o magkalisod-lisod. Tungod kay nasayod si tanas nga kun makasinati kag milagro, mag-celebrate ka og daygon nimo ang Dios. Amen ba? Muna nga di siya gusto nga imbis kay ayuhon na ka pagita gyud nagpaagi. Di ba? Siya man gyud ang manunulay. No? Unya, nasayod na siya nga kun maabot na ka sa kaharuhay, maayo na ka. Nga mayon manay ka sa imong isikataw nga may ganay kay gikaloyan ko sa Ginoo. Dili man gyud si Satanas ang atong simbahon, amen ba? Di ba? So, muna nga mangita gyud siya paagi nga di sa unsaon instead nga mo uswag na ka, musaka na ka dito sa ang sa pagkaharuhay, dili na siya gusto. Gusto gina siya mag-antos ka aning kalibutan. In fact, gamiton ka niya, himuon ka niyang dautan, pero dili gid siya gusto nga siya rasab ang mangutang sa impierno. Di ba? Mangdamay yun na siya igsoon. Una nga maglaom ko nga kining mga pulong sa Dios nga atong nabatian, magsilbi ni siyang fuel, magmura ba ka lang gasolina mga itubil ni mo sing sakyanan para magpadayon og dagat. Lagi ta sa isip mga Kristohanon, mula hutay ta sa atong pagpangalagad sa atong Ginoong Dios. Amen ba? Amen. So kawag lang ang pagpangalagad nato sa Ginoong Dios, pero sayop di ay ang paagi. Muna nga tudluan ka sa Ginoo kung unsa ang paagi aron maangkon nimo makaplagan imong hustong dalan padulong sa imong kaluwasan. No? Amen ba? No? Inyong dumi sa panahon sa paghari ni Paraon. No? Sa panahon ni Paraon sa Ehipto, nabantayan niya nga gipanalanginan sa Dios ang mga Hebreo. Midaghan pag-ayo, nagsigig panganak. Sumutong ingon siya nga, samtang nagsigi silang panganak, gipapatay ni Paraon ang mga bata nga may edad 2 ka tuig paus. Ingon siya nga, ingna tong mga mananabang, nga kanang hapit na ipanganak, umugawas na, patyo na nila ang bata. Ganon, kini si Paraon, muna ilang Diyos dito sa Ehipto, muna ilang hari o presidente nila dito, nga dili gusto nga mudaghan ang mga Hebrewanon kaysa mga Ehiptoanon. Kaya ang mga Hebrewanon ilahamang ang mga sulugon, nga gibihag. Muna nga, ingon si Paraon nga, ipapatay ang mga bata. Kanang grabe naman na, daghan man nga bulos. Ipapatay na ito ng mga bata. Di ba? So, edad, 2 ka tuig paubos. Di ba? Ingon pa. O dito sa dinhi sa basahon sa Mateo, Marcos ug Lucas ngadto na sa Juan, hinumduman usab nato nga sa dihang natawo si Ginoong Hesukristo gipapatay sab ang mga kabataan. Amen ba? Kung buhat sa kaaway mga igsoon. Nga naman, kay kung mudaghan na ang mga kaliwat sa mga Hebrewanon, mga kaliwat sa atong Ginoong Dios, musimba naman ta sa pag-alagad sa atong Ginoong Dios. Muna kay gipapatay sab niya, kay ipapatay man niya to sa pagkatawo ni Kristo di ba gisugo tong hari. Tudluy ko ha, kung makita na ganyan ninyong ditoon nga timaan, nga tuwa dito matawa ang bata, ingna na ko, pahibawa. Pero ang mga bright nga mga hari, katong tulo ka hari, gitawag 3 kings, dito miagi sa laing dalan, wala pa hibalua si Haring Herodes. Kaya nga naman, nasayod man sila nga patyo ni Herodes si Ginoong Hesukristo. Diba? Mao nang buhat sa kaaway. Kadili gusto kakitang tanan magmalipayon nga mauswagon kay kung mataw ang Mesiyas maabot ang panahon kitang tanan nga mga katawan iyang luwason pakamatyan. Mo nang nahitabo nga natawo gid siya bisan pag unsay mga babag nga gihimo sa mga kaaway nga mao silang Herodes, natawo siya, mitubo siya, milambo, giwalay niya mga balita, gipakaon ang tanang mga gigutom, gipainom mga gihog. Kuman niya gihimo ang tanan, gibudinan siya. Di ba? Isagpa, isumba, bugal-bugalan, gibunal-bunalan sa mga maidot, mga hait na po. 39 kada kong labot usamat ang iyong naangkon sa iyong lawas. Aron lang itang tanan
makasabot kung magabaton o kalawasan. Amen ba? Sa dili gusto ang kaaway nga kitang tanan magmalipayon. Ipamatay sa ang tanang kabataan na 2 years old below tungod sa pagkatao ni Jesus, tungod kaya na kini maoy taktika sa kaaway. Muna yung taktik. Di ba? Busa kung may pagtuo ka, ang Diyos may gahom. Isuon. Kung may pagtuo ka lang, mamuhat. Gani, ingon gani ang babae. Isig makahikap lang ko. No? Sa diyang nagtipog, murag Jim kadako, ipataliwan ang Ginoong Hesukristo. Nga muadto noon taas balay ni Jairo. Naningkamot siya sa pagkamang-kamang. Nga dili siya welcome dito, dili siya, wala siya ilabot dapat dito. Nga naman, baho na siya, dili na napkin ang gigamit. Siguro, tuwalya na siguro yung gibahag tungkol kay, pero ni kamang siya. Pero ang nasa yung una-una, minaot ko nga maugya pa na itong una-una, makahikap lang ko sa sidsid sa atong Ginoong Hesukristo. Maayo din ko. Di ba? Maayo din ko. Kung mahikapan lang ako ang sidsid ni Ginoong Hesus, maayo din ko ani akong sakit. Kita sa mga igsoon, masimba lang ato ang Ginoong Diyos sa mataghihiyon sa panagtigon. Masulbad ang tanan nato mga problema. Naiguba nga relasyon sa atong panimalay, ayaw na sa Ginoo. Balatian, masakit, kakulangon sa panginahanglan, mga kawalag-on. Nainegosyo ka nga madaw na, ayaw ina nga daw. Di na siguro ko muuswa gani. Akong negosyo, masira na ni. Nagtrabaho ka, mayroon ka nga, wala na siguro ko. Ba't ay magtatrabaho siguro na ako? Ayaw pagsultian, ayaw ina. Kung dili, ibutang sa imong una-una, nga sa matag higayon, ang tanang gihimo sa Ginoo, doon ay katuyon. No? Doon ay kay trabaho karon. Di saan mo trabaho na uban, pero ay panahon nga kung imo pud nga, no? Mo na i-purpose atong Ginoong Dios nga kita mahimo gyud nga magmauswagon nga iso. Usa kung may pagtuo ka, ang Dios may gahom. Kung makasinati kag pag-antos, ayaw paghimo ayaw paghimo og ayaw pagkawala sa imong paglaom. Amen ba? Damo hinuon nga mosimba ka. Damo hinuon nga mudot-dot ka sa atong Ginoong Hesukristo. Kung may panahon ka pagtuon sa pulong sa Ginoong Dios, aron masabtan nimo. Makakaplag kag paagi kung sao ni pag-respond sa imong problema. No? Damor nga musangpit ka sa atong Ginoong Dios. Ingon ang Romans 10:13, no? Roma 10:13. Ang tanan nga musangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang tanan nga musangpit. Bata man, tigulang. Ang ibutang diya tanan. Mo nang giingon sa babae nga bahalag di ko welcome, bahalag masuko ang Ginoong Hesukristo. Wala na niyang gibutang. Basta kay ang iyang pagtuo, maghigap lang ko sa sidsid sa atong Ginoong Hesukristo. Mamaayo gi ko sa akong sakit. No? Sa diha nga nabaden, niingon pag ang Ginoong Hesukristo, wa na, ana na galing si Jairo. Si Jairo, wa na. Nalangan na gyud ang pag-adto ni Ginoong Hesukristo. Nalangan na gyud. Patay na gito akong anak ba? Pati si Jairo nawala ang paglaom. Pero ingon ang Ginoong Hesukristo, ayaw ka hadto. Ayaw ka pala ka. Mabuhay ang imong anak. Tuod man, wa pa siya kaabot sa ilang panimalay. Nanay ni sugat, ayaw na nagsamuka ang Ginoo. Patay na ang imong anak. Subok kayo, di ba? Tanawa lagi. Kung kita pa to, kato mong gibayhan nga nakalangan, oh. Kaya ito, makaingon ka siguro mga, kung sa kayo mong himuon sa babae nga, kato mong ginakalangan ba kay, si Ginoo mo, anin na mong ginunta ito gahapon. Kunya, tungod kay, nalangan mo kay naman ko'y gahong nga nigawas sa Ginoong Hesukristo sa paghihikap niya sa iyang sinina. Mangutang na siya nga, kisa naghikap na ako. Huwag na ningog,
Eh, mga tinunan, way naningog. Una na Pedro, lingon. Oh, kadagang tao. Wa kay kapasangin lang niya, ug kinsay lahikap nimo. Pero naigahom. Nanigawas gikan sa ako ah. Sus paglingi niya nagmakilo ang babae nagluhod nga. Ako katong hikap nimo Ginoo. Pero unsay tubag? Ingon siya. No? Sa verse ingon siya. Ayaw ka hadlok anak. Ang imong pagtuo mo inakaayo nimo. Busa tulog ang mga butang akong ibilin isuon kung una ka matapos. Bato ni ang hingpit na pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Ikadua, ayawad ang imong paglaom. Amen ba? Ug last, dasiga ang imong kaugalingon. Manindog tag igsoon. Hallelujah. Dahil mo sa Panginoong Diyos, lagi sa mga pag-awit. Hallelujah. Dalang panangka, O Diyos kasagugma, ang kalinaw akong mawatunay, dihalang sa imong giliran, pagkabuutan mo Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Panatagsoon. Dalampanan ka, O Diyos kasagugma, ang kalinaw atong mabatunay, diharang sa imong giliran, pagkabuutan mo Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Dalay ko na pala ang Diyos. Malipayon ang among mga kasing-kasing sa pagbalik ikabarog sa imong atubangan. Kinasing-kasing ka na mo Ginoong ipasalamatan. Tungod kay wala mo pagbabagi, mawali ang imong pagtulunan. Mahitungod sa pagtuo nga imong gipiyal sa matag usa ka namo. Gidait ka namo gisalamatan, ipasalamatan o Diyos. Tungod kay walay puol ang imong pagkamatinud-anon. Wala ka mo pakya sa imong mga saad sa matag usa ka namo. Nasudong mo ang imong mga anak nining kabuntagon, ang mga amahan sa panimalay, ang mga inahan sa panimalay nga niya karon. Nakita nimo Ginoo, adili man nila maisulti ang unsa mga problema nga giabot sa ilang kagsitag sa kinabuhi. May mga kakulangon man sa panginahanglan. Ang uban sa mga mahal nila sa kinabuhi adunay mga balatian. At salamat Lord. Kanina kay tulong nga nagpadasig ka namo. Gamoy naga tudlo ka namo aron matubag nimo ang among mga pag-ampo. Ako mga pag-ampo karon kabuntagon Lord, na pinaagi sa katungod nga imong gihatag kanako, imong panalanginan ang tagsa-tagsa sa imong mga anak. Gikan sa mga amahan sa panimalay, ikaw Lord ang mga panalangin nga mo'y naghago na ning kamot nga mabuhi ang tibuok na pamilya, makahatag sila sa mga panginahanglan. Ikaw Lord ang maghahatag kanilang kalig-on, kadasi o kalipay sa ilahan. Ikaw Lord maghahatag kanunay ug maayong pamaagi sa panginabuhi aron ilang makaplagan ang mga grasyang ilang ikinahanglan nga magamit sa matag adlaw labaw sa tanan, magkagahin usab sila katungod sa pagsimba o sa pag-alagad kanimo. Ani usab ang mga inahan sa panimalay, ikaw Ginoo usab ang mga panalangin kanila, maghahatag og kalig-on kung unsan mga problema, kuhaa ang mga kabalaka sa ilang mga kasing-kasing o Diyos. Aron Lord, maglig-on ang tibuok nga panimalay. Kaluy usab ang mga kabataan, labi na gyud ang mga nagtuon, ang mga naningkamot sa ilang pag-eskwela. Himo silang successful, mulampo sila sa ilang pag-eskwela Lord, mahimo silang professional labaw sa tanan.
Sanguni usab sila katungdanan aron sila makaila makapagpangalagad kanimo Ginoo samtang anaa pa kami niining kalibutan na makahatag kanamo kalipay nga maginikanan. Usa nining kabuntagon naglaom ako nga ikaw ang pataliwala kanamo, padayon kang makikuban kanamo hangtod niining adlaw ug bisan pa Lord sa among pagbulag-bulag ipabalo ng kalinaw ng grasya. Panalangin nga among gikinahanglan. In Jesus name I pray. Amen. Maglingkod kang tanan. So, ato ta sa ato ang tayo sa pag-dream. So, padayon nato no nga support sa ministeryo sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa atong mga panalapian nga bahin. So, nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Malakay 3:10, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord Almighty, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing, so pray you won't have enough room to take it in. Try it, let me prove it to you. So, padayon nato ni nga ginaturuan no kay ang mga panalapian nga bahin mao ni ang makasuporta sa ministeryo sa atong buhi nga Dios. So, padayon nato nga suportahan ang ministeryo sa atong buhi nga Dios kay padayon pud siya nga nag-ingon sa ato nga istingi ako ani nga bahin, no? Kay iyaha daw nga i-pour out, iya nga ihatag ang mga blessing nga yang i-open ang windows, no, sa langit. So, padayon ta nga mag-pray pod. Ginoo nga labing gamanan, salamat kaayo ni inyo nga kabuntagon. Salamat sa mga panalapian nga bahin nga imong gibubo sa matag usa. Salamat nga padayon ka nga mag-increase ang mga financial nga bahin. Ginoo, dili ni amo kundi imo kini Ginoo. Mahimo lamang kami nga mga piniyalan alang usab Ginoo ini nga ibubuo. We entrust to you everything, Lord, in Jesus' name. Amen. Ito sa atong closing song o closing prayer. Tulog kang tanan, karang sa atong katapusang awit. Salamat O Jesus, sa pag-igugma mo, sa matag higayon, matinud-anon ka, ang kinabuhi ko, ihalad kanimo, ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Salamat O Jesus, sa pag-igugma mo, sa matag higayon, matinud-anon ka, ang kinabuhi ko, ihalad kanimo, matinud-anon ka, labaw ka sa tanan, ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Langit na lang mga mahal, daghang salamat ang iyong utang. Salamat kayo sa inyong gugma o kaluoy, sa mga grasya o panalangin. Salamat po sa mga tagpulong, hinigawa sa among igsuon, ang imong pulong, nga imong palmati sa among mga kinabuhi karon. Ang imong pulong, ang among kinabuhi, kay mao ni ang among paggiya sa among pagkinabuhi ang mga kalibutan. Salamat Ginoo ako mga pag-ampo nga ang mga pulong nga dili makawang sa among mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ang tisok mi sa pinakauyukan sa among kasangkasi ng tubo mulambo. Ginoo panalangini kaming tanan karon nga naginaw sa imong pulong. Panalangini nga mutubo ang among espirituhan mga kinabuhi. Dili lamang sa mga butang kay nag-ingon ka ang tawo dili sa tinapay lamang apan sa matag pulong usab nga mogawas gikan sa imong kapwa. Sa Ginoo, salamat Ginoo bisan pa man sa kinabuhi ni Brother Elmer Ginoo nga mao nagdala sa mensahe. Salamat po sa iyang kinabuhi uban ni Sister Jeannie, uban ni ang ilang pamilya Ginoo, bisan pa man kang Ronnie, kang Rachel, sa among mga bisita karon nga niya karon kanamong tanan nga nagsimba Ginoo. Among mga pag-ampong ikaw gyud ang Dios nga magapanalipod kanamo.
uban nimi Ginoo karong adlaw sa among pagpamauli sa among panagbulag-bulag. Yes, Lord. Makapadayon mi pagpamauli sa Valencia, makaabot mi sa among mga temporary mga pulaan nga safe and sound. Kining tanan o Dios akong gipasalamatin in Jesus name. Amen. Amen. Amen.